मुरादाबाद मोहसिन इंसानियत पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पाक बड़ा जामा मस्जिद के तत्वावधान में जुलूस मोहम्मदी का आयोजन बड़े ही अक़ीदत और एहतराम के साथ किया गया। जामा मस्जिद के विशाल मैदान में हज़ारों की संख्या में फर्जंदाने तौहीद जमा हुए और सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा के नारों से फिजा को गुंजायमान कर दिया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने अपनी अक़ीदतों के नजराने पेश किए और अमन व भाईचारे का पैगाम दिया। जुलूस का आगाज जामा मस्जिद से हुआ, जिसकी क़यादत जामा मस्जिद के पेश इमाम कादी शम्मे आलम और मुफ्ती शहर पाक बड़ा सैयद नज़ीरुल क़ादरी ने की। हज़ारों की संख्या में शामिल अक़ीदतमंद हाथों में झंडे, तख्तियाँ और बैनर लिए हुए थे। बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग नाते पाक पेश करते हुए जुलूस की शान बढ़ा रहे थे। पूरा माहौल नबी पाक की मोहब्बत और रूहानियत से सराबोर नजर आया। जुलूस निर्धारित मार्ग से होते हुए शनिवार का बाजार, जुमेरात का बाजार, बुध का बाजार, दिल्ली रोड और कैलसा रोड से गुजरा। जगह जगह स्थानीय लोगों ने सबीले और जलपान के स्टॉल लगाकर जुलूस का इस्तकबाल किया। श्रद्धालु अपने अपने अंदाज में सरकार की आमद मरहबा के नारे बुलंद करते रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पूरी इंसानियत के लिए रहनुमा है। उनकी तालीमात अमन, मोहब्बत और इंसाफ पर आधारित है। हमें चाहिए कि हम उनकी बताई हुई राह पर चलकर समाज में भाईचारा और इंसानियत की मिसाल कायम करें। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुलूसी मोहम्मदी का समापन पुनः जामा मस्जिद के मैदान में हुआ, जहां दुरूद सलाम और दुआओं की गई। कार्यक्रम बेहद शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और अनुशासित माहौल में संपन्न हुआ। जुलूस में शामिल अक़ीदतमंदों ने एक दूसरे को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद दी और इंसानियत की खिदमत करने का वादा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, दुरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिनके सदक़े में अल्लाह ने इस कायनात को पैदा किया है। मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए 15वां जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही पुरसुकून माहौल में पाकबड़ा की सरजमीन से, यानी जामा मस्जिद से शुरू होकर और इसका इख्तिताम भी इंशाअल्लाह जामा मस्जिद पर है। मैं चैनल के माध्यम से तमाम ही अवाम से गुजारिश भी करूंगा कि जो माहौल हस्ब रिवायत पाकबड़े का रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम ही पाकबड़े के आइम्मा, उलमा, मुदर्रिसीन और तमाम ही अवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मेरे शाना बशाना मिलकर इस जुलूस को कामयाब बनाने में भरपूर ताउन करते हैं। मैं पाकबड़ा प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन लोगों ने भी हमारे साथ शाना बशाना मिलकर इस जुलूस को कामयाब बनाने में कोशिश की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको तमाम आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है। आज हम 5 सितंबर 2025 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी 15वां जश्न मना रहे हैं। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी में बार बार ये खुशियाँ आए और हम जिस वतन अजीज हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वतन अजीज हिंदुस्तान में हमेशा चैन सुकून अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा शुक्र एहसान है कि उस मालिक हकीकी ने हमें अपने महबूब नूर मुजस्सम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती और गुलाम बनाया। आज ये 1500 साला जश्न पूरी दुनिया को हम ये इस जश्न के ज़रिए मिलादुन नबी के मौके पर ये पैगाम दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनके गुलाम हैं। हमारा तरीक़ा वही तरीक़ा है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा।
قرآن نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کو دیکھ کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تم پر احسان فرمایا ہے، تو ہم پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات والا صفات نصیب ہوئی ہے۔ ہمیں دنیا کے کسی رول ماڈل کو نہ اپنا کر کے سب سے پہلے مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں آنا چاہیے۔ ان کے در پر ہمیں دونوں جہان کی بھلائیاں بھی ملتی ہیں، زندگی جینے کا طریقہ بھی ملتا ہے۔ آقا نے پوری دنیا کو امن کا، سلامتی کا پیغام دیا اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کو کہا۔ ہم اس جلوس کے موقع پر جو ظلم و ستم فلسطین کی سرزمین پر ہو رہا ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اپنی سرکاروں سے یا ہم علماء کرام یا ہمارے جو اکابرین ہیں ان سب سے ہم اس بات کی ریکویسٹ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ یاد رکھیے ظلم نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ انسان پر ہو رہا ہو یا جانور پر ہو رہا ہو یا مشرق میں ہو رہا ہو یا مغرب میں ہو رہا ہو، کسی ایک پر بھی اس طرح سے ظلم کرنا، کسی ایک کو بھی اس طرح سے قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ تو ہم اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ ہر طرح سے اہل فلسطین کو آزادی دی جائے اور ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اسے روکا جائے۔ اللہ ہمیں بھی امن اور امان میں رکھے، ہمارے ملک کے ہندوستان میں امن عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے اور ہماری اس کاوش کو اللہ رب العزت قبول فرمائے اور بالخصوص اللہ ہمیں حضور کا سچا پکا غلام بنائے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا۔ جی ہاں، الحمدللہ پوری نگر پنچایت پاک بڑا کے ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول آج جشن ولادت منا رہے ہیں اپنے آقا اور مولا کی، اور ہم یہ پیغام دے رہے ہیں پوری دنیا کو کہ ہم اپنے آقا اور مولا کی ولادت مناتے ہیں، مناتے رہیں گے۔ الحمدللہ 1500 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور ہمارے آقا اور مولا کے چاہنے والے دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ میں اس بات پر، ان اشعار پر اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ جو تمام ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول آج جمع ہیں، یہ ایک ہی پیغام دے رہے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد۔ میں عبدالغفور نعیمی، مدرسہ عبدالغفور نعیمی کی طرف سے تمام عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج کے اس پربہار موقع پر، یعنی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر، میں تمامی پاک بڑا کے عوام سے گزارش کروں گا کہ آپس میں امن کا ماحول پیدا کریں اور اپنے مدارس اور مدارس کی حفاظت کے لیے اپنے اقدام کو ہمیشہ آگے رکھیں۔ ہمارے السلام علیکم۔